হাইলাকান্দি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মুখ্য সড়কের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবাদ ছাত্র সংগঠনের। হাইলাকান্দি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড সিরাজপট্টি বাজারের মুখ্য একটি মার্গ পথ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে। স্কুল ছাত্রছাত্রীরাও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে, কিন্তু এই রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না। এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা এ নিয়ে হাইলাকান্দি এসএস কলেজের এজিএস হৃদধর বিজেপির দোষারোপ করে বলে যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী দুদিন পর পর হাইলাকান্দিতে আসেন, কিন্তু উনি কি দেখেন না এই রাস্তাঘাট শহরের ভিতরে একটি রাস্তা যদি এমন বেহাল পরিস্থিতি যেটা তেনার চোখে পড়ে না। পিডব্লিউডি মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বারবার হাইলাকান্দিতে আসেন, কিন্তু উনি কি এগুলো দেখেন না? এই রাস্তাগুলো কুকুরের মতো। সে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখানে স্থানীয়দের নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় এবং আশা করে অতি সত্বর এই রাস্তা মেরামত হবে। मैं रिद्धर हैलाकांदी श्रीकृष्ण शारदा कॉलेज का छात्र संसद का वर्तमान का एजीएस हूँ, साथ में मैं एक एनएसओ का मेंबर हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि टाउन के अंदर एक रास्ते पे इतना खराब हुआ है कि रास्ते को देखकर लगता है तालाब है। रास्ता पूरा तालाब बन गया है। साथ में हमारे इधर के पब्लिक जो यहाँ के एरिया के भाई लोग हैं वो भी हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे रास्ते को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। और मेरे मीडिया भाई ने बहुत भी रिपोर्ट लिया है कि बहुत स्कूल ड्राइवर से, स्कूल बस जो चलाते हैं उन लोगों से रिपोर्ट लिया है कि उन्होंने कहा है कि इन रास्ते से उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है, स्कूल पहुंचने में बहुत समय लगता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। यहाँ से आने जाने पर लेट हो जाता है, टाइम के समय वो लोग नहीं जा पाते। अगर 9 बजे किसी का स्कूल का टाइम होता है, 9:30 बज जाता है इस रास्ते के कारण। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं है, और भी दूसरी तरफ रास्ते खराब है। हम कहना चाहते हैं कि अगर असम के सीएम क्या कर रहे हैं, वो तो 2 दिन बाद हैलाकांदी शहर पे आके मीटिंग करते हैं, बट उनको क्या नजर नहीं आता है इस रास्ते पर? क्या हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को ये नजर नहीं आता है क्या? हम तहे दिल से एक निंदा करते हैं कि, और हम असम के भाजपा सरकार को एक कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते को ठीक किया जाए। टाउन के अंदर जितने भी खराब रास्ता हुआ है इन सबको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और मैं पीयूष हजारिका जी को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनको बार बार कहना चाहता हूँ कि वो आकर हैलाकांदी टाउन पे आकर वो देखिए हमारे रास्ता का हालत कैसा है। और हमारा एमपी कृपानाथ मल्ला वो भी क्या करे, सिर्फ वोट के समय आते हैं और वोट मांगते हैं, उसके बाद वो कहा जाते हैं। हैलाकांदी के जिले के लोग उनको देखते नहीं, कोई लोग उनको पहचानते भी नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं अभी इस मीडियम के माध्यम से कि जल्द से जल्द अगर इस रास्ते को, टाउन के अंदर जितने भी रास्ते उनको ठीक नहीं किया जाएगा तो हम एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट में और आंदोलन में बैठेंगे। हम আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানের মধ্যে আপনি যেহেতু এই রাস্তা দিয়ে আপনি ডেইলি আসা যাওয়া করেন, যেহেতু স্কুল বাস এটা, তো গ্লোবাল স্কুলের যেহেতু এই বাসটা আমরা দেখতে পারলাম, গ্লোবাল স্কুল, তো গ্লোবাল স্কুলের ছাত্ররা এই রাস্তা দিয়ে যায় প্রত্যেক দিনও, হ্যাঁ? আপনি এই বিষয়ে কি হবে, যেহেতু আপনি বাচ্চারা লইয়া যায় না, আপনি খুব কষ্ট হয় না এখানে? আচ্ছা, কত গ্লোবাল স্কুলে কতজন বাচ্চা যায়? 36 জন। মানে এখানে তো আমরা দেখতে পারলাম, মানে খুব কষ্ট হয় এখানে। ওই দেখুন কিরকম ভাই, খুব কষ্ট হয় নাকি? তা আপনারা যে যায় বেতলা কষ্ট হয় নি? বেতলা কষ্ট হয়, তো গাড়ি জাম সাইডে উঠতে পারে না। হ্যাঁ, চাপা থাকে, এটা জল জমা থাকে, দেখা যায় না। আর বৃষ্টির সময় আরো বেশি দেখা যায়, আরো বেশি গাট কালা দেখা যায় না। মানে অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনা হওয়ার হয় সম্ভব। দেখতে পারেন আমরা টুকটুকি কাকু একজন আছেন। তো আপনারা তো এই যে প্রত্যেক সময় এই ডেইলিও আপনারা এখানে যাওয়া আসা করেন, মানে আপনারা বহুত কষ্ট হয়, আমরা বুঝতে পারলাম। কষ্ট হয় না সময়? আর বৃষ্টির সময় আরো বেশি। মানে যেহেতু বৃষ্টির সময় এখানের মধ্যে রাস্তা তো দেখাও যায় না, এখানে ডুবাইল থাকে, জলে ডুবাইল থাকে। এটা এই এরিয়াটা টাউন, হাইলাকান্দি টাউন না?